हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी गणित आज पढ़ा अभ्यास कार्य 2.3 देख एक नंबर कहूँ 10 और 30 मध्य मौलिक संख्या गुड़ी लेख आशा करुच्ची तमें मौलिक और यौगिक संख्या भल भाव जानी तो 10 आउ 30 मध्य मौलिक संख्या गुड़िक कौन हे लिखा जमीक 10 पर कौन आसो 11 11 गोटे मौलिक संख्या 13 13 पर 14 15 नाई 16 नाई 17 गोटे मौलिक संख्या तापर कौन 19 गोटे मौलिक संख्या 23 23 पर 24 नाई 25 नाई 26 27 नाई 28 नाई 29 गोटे मौलिक संख्या 10 और 30 मध्य एत गुड़े मौलिक संख्या रही अच्छी देख 2 नंबर कौन कहूँ 3 4 और 5 तीनोटी साधारण गुणितक लेख तुम गुणनीयक गुणितक जानिछ कि नहीं देख टिके बुझे दउछि एठी देख गुणनीयक क्या कहबा और गुणितक क्या कहबा प्रथम बुझिबा गुणितक हमें क्या कहबा गुणितक तो पणकिया जानिछ कि नहीं पणकिया जानिछ माने ता माने भलो भाबरे तुम बुझि पारे मनकर 4 रो गुणितक गुड़िका कोटा 4 1 4 4 दिन 8 4 3 12 4 4 16 एमती जानिछ कि नहीं तो एटा होची मनकर एटा होची 4 रो गुणितक सेमती 5 5 रो पणकिया कोन आसे 5 1 5 5 दिन 10 5 3 15 5 4 20 एमती ता माने पणकिया रे जोटा खंदा रे आसे सेटा होची तार गुणितक अटे तापरे जानि परला तो गुणितक कोन ए जानिबा गुणनीयक काहाकू कहबा देखो गुणनीयक मान हला जहा जो पणिकिया रे आसुची सेटा हला तार गुणनीयक जेमिति 6 रो गुणनीयक देख कहले 6 को पणिकिया रे आसीबो 6 1 रो पणिकिया रे आसीबो 2 रो पणिकिया रे आसीबो 3 रो पणिकिया रे आसीबो 2 दुणे 2 3 6 3 दुणे 6 आउ 4 रे आसीबनी 5 रे आसीबनी सीधा 6 रे आसीबो ए गुडी कहला ताहार गुणनीयक ता माने निर्दिष्ट गुणनीयक रही थाए किंतु निर्दिष्ट गुणितक रही न थाए किंतु यार देखो जेमिति 16 पर हम लिखि पारिबि कि नहीं 20 24 एमती अनिर्दिष्ट काल पर्यंत आगु बढ़ी चलथिबो सेति पई गुणितकर कोनोसी निर्दिष्ट न थाए किंतु गुणनीयकर निर्दिष्ट संख्या रही थाए सेमती देख एबे आसीबा कोन से 2 नंबर कोन लिखा है देखिबा तापर देखो 2 नंबर लिखा है 3 4 और 5 रो तीनोटी साधारण गुणितक लेख ठीक अछि लिखिबा 3 4 और 5 रो साधारण गुणितक सीधा हम कोन करबी 3 4 और 5 को गुणन कर देबी 3 4 12 12 5 60 60 हेबो यार साधारण गुणितक तापरे 60 1 60 60 दुणे कोन हबो 120 गोटे हबो तापरे आ गोटे हबो 60 गुणन 3 180 ए तीनटा हबो 60 120 और 180 ए तीनटा हबो साधारण गुणितक 3 4 आउ 5 रो ठीक अछि तापरे देखिबा आउ कोन दिया हेछि एबे देखिबा 3 नंबर रे कोन देछि 3 नंबर रे कहूची 60 और 75 रो साधारण गुणनीयक गुडी को लख एबे हम जानिथिले साधारण गुणनीयक गुडी को निर्दिष्ट हेथाय देखो एठी हम करूची 3 नंबर देखो 60 रो गुणनीयक गुडी को लिखिबी और 75 रो गुणनीयक लिखिबा ता मध्य रे कोटा साधारण अछि सेटा हम लिखिबी 60 कोदरे जीवो 1 रे जीवो 2 रे जीवो 3 रे जीवो 4 रे जीवो 5 रे जीवो जीवो कि नहीं 12 5 60 तापरे 6 10 60 7 रे जीवोनी 8 रे जीवोनी 9 रे जीवोनी 10 रे जीवो 10 को 60 12 5 60 15 4 60 तापरे 20 30 60 जीवो कि नहीं 30 दुणे 60 और 60 1 60 ए हला कोन 60 रो गुणनीयक गुड़िक तापर एबे कोन लिखिबा हमें 75 रो
ଗୁଣନୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ 75ର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ 1ରେ ଯିବ, 2ରେ ଯିବନି, 3ରେ ଯିବ, 4ରେ ଯିବନି, 5ରେ ଯିବ, 6, 7, 8, 9, 10ରେ ଯିବନି, ସିଧା 15ରେ ଯିବ, 15 ପଞ୍ଚା 75, ତାପରେ 25ରେ ଯିବ, ଆଉ କେତେରେ ଯିବ? 75ରେ ଯିବ। ଏ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା 2ରେ ଅଛି ବା ସାଧାରଣ ହିସାବରେ କେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଦେଖ 1 ତ ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, 1 ହେବ। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଟା ହେବ? 2 ଅଛି କି ନାହିଁ? 3 ଅଛି, ଏଠିରେ ବି 3 ଅଛି, ଏଠିରେ ବି 3 ଅଛି, 5 ଏଠିରେ ବି ଅଛି, ଏଠିରେ ବି 5 ଅଛି। ତାପରେ 6, 7, 8, 9, 10 ନେଇ 15 ଏଠିରେ ଅଛି, ଏଥିରେ 15 ଅଛି, ଏଥିରେ 25 ଅଛି କି ନାହିଁ? ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। କେଉଁଟା? 1, 3, 1 ତ ସବୁଥିରେ ଅଛି, 1 ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। 3, 5, 15 ଏସବୁ ହେଲା କାହାର? 60 ଓ 75 ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ତାହା ଭୁଲ କି ଠିକ୍ କୁହ। ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦେଇ ତୁମ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଯଥାଯଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ତାହା ଲେଖିବା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣନୀୟକ ନୁହେଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଭୁଲ ହେବ। 4 ଓ 9 ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତାର ମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛ ନାହିଁ? 4ର ଓ 9ର ଗୁଣନୀୟକ ଦେଖିବା। 1, 2, 4 ଅଛି, ଏମିତି 1, 3, 9। ତାମାନେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି 1ର ହିଁ 2ଟି ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ। ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଯେମିତିକି 5ର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ 5? କିମ୍ବା 6ର ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ? କିମ୍ବା 6ର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ 6? ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ 1 ହେଇଥାଏ। ଏହା ଲେଖିବ ତ। 9 ଓ 13ର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। 9 ଓ 13ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି କି ନାହିଁ? କେବଳ 1 ଅଛି। ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେବ, କାହିଁକି 9 ଓ 13 ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 1। ତାପରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ତାପରେ 12 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଭୁଲ ହେବ, କାହିଁକି ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେମିତି 12ର ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବ। ଯଦି ସେ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଯଦି 12ର 2 ଗୁଣ ହେବ, ତାହାକୁ ଆମେ ପରିପୂରକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି 1, 2, ତାପରେ 3, 4, 6 ଓ 12 ଏସବୁ ହେଲା କ'ଣ? ତାହାର ଗୁଣନୀୟକ। ଏସବୁକୁ ଯଦି ମିଶାଇଲେ 12ର 2 ଗୁଣ ମାନେ 24 ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିପୂରକ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲିକରି। ଯେମିତି 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 ଆଉ 6, 16, 16 ଓ 12 କେତେ ହେଉଛି? 28। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇବାର ଥିଲା? 12ର 2 ଗୁଣ ମାନେ 24 ପାଇବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 24 ହେଉନି, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ବା କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ 24 ହେଲେ ହିଁ କିମ୍ବା ତାର ସେ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ହେଲେ ହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଏଇଟା 28 ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ଏଇଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। କେଉଁଟା? 12 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ।
ठीक अच्छे ये थिला हमर अभ्यास कार्य 2.3 हमर जदि वीडियो भल लागि थिबो ताहेले गोटे लाइक करिवो सांग मानक सहित शेयर करिवो आउ कोन करिवो हमर चैनल को सब्सक्राइब करी रखिवो जेमिति कि आउ जो वीडियो न आसीबो सेटा तमे इजी रे देखि परिवो ठीक अछि देखा हबो आउ गोटे वीडियो